आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जेपरी शिवंकर शूलव्रत नामक अस्त्र ब्रह्मास्त्र महाराज जनकଙ୍କ ଠାରୁ निमंत्रण आसीछि। से तांकर पुत्री सीतांकर स्वयंवर रचना करुछंती, जेउथि से आमको मध्य निमंत्रण करिछंती। मोर इच्छा जे तुमे दुई भाई मो संगे मिथिला चल। ब्रह्मर्षि, मिथिला रे आपणकर स्वागत। आपणकर चरण धूली रे जनकपुरी पावन होई गला। नयने देखिले अति लोभ हुए, परख जन निज निधि पाई जाए। परख जन निज निधि पाई जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। गुरुदेव, ए भयानक स्थान तो बहुत दुर्गम। आउ एई विचित्र पादचिन्ह कहार? एही पदचिन्ह राक्षसी ताड़कार। ताड़का? हाँ, अनेक दिन हेला ए वन प्रदेश रे ताड़कार अधिकार अछि। आउ एई स्थानरु कौनसी प्राणी जीवित केबे हेले जाए नहीं। पूर्वे एही स्थान एक समृद्धिशाली जनपद थिला। कलद एवं करुष नामक दुईटी सुंदर नगर थिला। एठी अगस्त्य मुनिक श्राप जोगु राक्षसी होइथिबा ताड़का आउ तार पुत्र मारीचर विनाश लीला जोगु ए नगर ध्वंस पाईगला। सेई पापिनी ठारे हजारे हाथीर बल अछि। सावधान राम, या ही ताड़का वन। सी एठी केउठी लुचि अछि। सी अति मायाबिनी, कौनसी रूप मध्य धारण करिनिए। एथिपाई सावधान। राम, एई होछि ताड़का।
समय नष्ट कर नहीं सूर्यास्त होगा जाऊँगी राति हेले यही मायावी निशाचरी शक्ति बढ़ी जाए फिर से दुर्जय हो जाती यह मोर आदेश यह बध कर मुनिश्रेष्ठ मोर पिताश्री आदेश जे मु आपणकर प्रत्येकटी आज्ञा पालन करे एबे मु आपणकर आदेश रे एई दुष्टार जीवन लीला समाप्त करुछि। धन्य तुमे राम तुमर जय हेउ तीन लोकरे तुमको छाड़ी कहीं हेले ताड़का को मारी पारि न थांते एबे यह मोर दृढ़ विश्वास जे तुमे ही जगतर कल्याण पाई एई भूतल को आसीछ सेथि पाई मु तुम उपरे प्रसन्न होई आज मु तुमको सेई दिव्यास्त्र प्रदान करिबी जहाँ तीन लोकरे मो छड़ा आ काहारी पाखरे नाही। आपणकर अनुग्रह और आपणकर कृपार पात्र भावी आपण ही दासर गौरव बढ़ाई देले मुनिराज। मु जानी राम वशिष्ठ मुनि पूर्ण शस्त्र विद्या देई तुमको रण कौशल पारंगम करिसंती किंतु जो शक्ति मु तुमको आज प्रदान करुछि ताहा देवतांक पाई मध्य दुर्लभ अनेक लौकिक पारलौकिक और वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मु जहाकु सिद्ध करिछि सही दिव्यास्त्र सारा संसार रे मो व्यतीत अन्य काहारी पाखरे नाही। गोटे जुग धरी मु एपरी गोटे योग्य पात्र को खोजुथिली जी जन कल्याण पाई मोर ई सिद्धिर उचित उपयोग करि परिबो। मते देखा जाउछि कि भविष्यत रे आतताई शक्ति द्वारा आर्यवतों को रक्षा करिवार दायित्व तुमको ही नेबाकु पड़िबो आउ सही समय रे एही दिव्यास्त्र गुड़िकर आवश्यकता तुमको हेबो। राम क्षत्रिय मानक पाई शस्त्र धारण करिबा आवश्यक परंतु शस्त्र धारण करिवार किछि नियम मध्य अछि। देश समाज और कौनसी निर्बल प्राणीर रक्षा पाई शस्त्र उठाइबा वीर पुरुषंकर कर्तव्य यह तांकर धर्म किंतु निजर अहंकार किंबा बल प्रदर्शन करिबा पाई काहा उपरे शस्त्र उठाइबा किंबा काहाकु आघात करिबा वीर पुरुषंकर धर्म नुहे। मु जो विद्या तुमको प्रदान करुछि ताहार गुरु दक्षिणा एहा ही हेबो जे कौनसी निर्दोष प्राणी उपरे यार प्रयोग करिबो नाही किंतु जेउठी पाप अत्याचार आउ अन्याय देखा जीव सेठी पापी और दुराचारीर संहार करिबा पाई शस्त्र अवश्य उठाइब। राम यह प्रतिज्ञा कर आउ मोर शक्तिर आत्मसात कर। राम मु तुमको वर्तमान ही दिव्यास्त्र आवाहन संचालन और विसर्जन मंत्र बतेबी जार प्रभाव द्वारा तुम्हें देवता गंधर्व नाग असुर समस्त विजय प्राप्त कर पारिबो। वत्स अस्त्र रे अनेक प्रकार शक्ति रही थाए किछि शक्ति वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त करा जाए आउ किछि आध्यात्मिक साधना द्वारा दिव्य लोकर प्राप्ति हुए किछि शक्ति परमाणु शक्ति द्वारा चले आउ किछि मनर शक्ति द्वारा चले किछि मंत्र शक्ति द्वारा प्रेरित हुए आउ किछि बाण एपरी जीए निज उपरे दिव्य शक्ति को धारण करी चले जेपरी शिवंकर शूलाव्रत नामक अस्त्र
ब्रह्मास्त्र। श्री नारायण अस्त्र। ऋषि जेबे निज प्रभु न चिन्हन्ति विद्या निधि कही विद्या दियन्ति। विद्यानिधि कहि विद्या दियन्ति। आयुध सबु समर्पी प्रभु निज आश्रमे आसन्ति कंदमूल फल भोजन भकत हितरे करन्ति। दुष्ट ताड़कार बद्ध करी आपण आम मनरे विश्वास जगाई पारिचंती जे एबे आमर यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न रे हेई पारिबो। आपणक सेवा पाई तो आमे अयोध्यारू मुनिवरंक सह एठाकू आसीचु। आउ राजमहलर सुख त्याग करी एक तपस्वीर आश्रमरे कंधमूल खाउछंती। परम पूज्य, आपण देइथिबा कंधमूलरे जो अमृत भरी रहिछि ताहा राजमहलर भाग्यरे काई। एहा ही तुमर विनम्रता। तुमर जय हेब राम। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीचर संहार करी तुम्हें आमर सिद्ध आश्रम को निर्भय और निष्कंठक करदेल। तपस्वी मुनि जनक तरफ आमे तुम्हें दुई भाईंकर अभिनंदन करुचु। गुरुजनकर अभिनंदन नुहे, आशीर्वाद मिलवा आवश्यक। गुरुदेव, आपंठू मिलता ज्ञान आउ अस्त्रशस्त्र शक्ति द्वारा आमे से दुष्ट निशाचर मान को नाश करिपारिछु। एहा ही तुमर महानता राम। सबु किछि कर, किंतु कर्तार अहंकार तुमठारे नहीं। तुमर सर्वदा जय हेउ। महामहिमंक चरण रे सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनकंकर एक विशेष सामंत किछि शुभ खबर नहीं आपणक सम्मुखर उपस्थित।
ଦର୍ଶନର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ଅତିଥି କକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ମୁଁ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ମହାରାଜ ଜନକ ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ କାମ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏହି ଦାସକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଦେହ ରାଜ ଜନକଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଅତି ଖୁସି ହେଲି। ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବି। ଭାଇ, ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ, ହଁ, ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଆସନ୍ତୁ। ବସ ବତ୍ସ। ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କଲେ? ମୋତେ ଡାକି ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅପିତୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ରାମ। ତାତ୍ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଥିଳା ଚାଲ। ରାମ, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର ମତ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି? କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବତ୍ସ, ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ତୁମେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କର, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଯ୍ୟବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ରାଜକୁମାର ସୀତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ବଳ, କୌଶଳ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ମୁନିବର, ସ୍ୱୟଂବରର ଅର୍ଥ ତ ଏହା ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାରି ଗଳାରେ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ବଳ ଓ କୌଶଳ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି? ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମହାରାଜ ଜନକ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ୱୟଂବର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ତ ଏହା ଯେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଏହା ଯେ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଧନୁ ଅଛି, ଯାହା ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଜନକଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମହାରାଜ ଦେବରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ରଖିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବୀ କନ୍ୟା ରୂପେ ମାନି ମହାରାଜ ଜନକ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ସେହି ମହାନ ଶିବଧନୁକୁ ନୁଆଇଁ ତା ଉପରେ ବାଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କରି ସହ ସୀତା ବିବାହ କରିବେ। ସେହି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମିଥିଳା ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ତେବେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। গলে রাম লক্ষ্মণ মুনি সঙ্গে, গলে রাম লক্ষ্মণ মুনি সঙ্গে, জহি গলে জগ পাবনি গঙ্গে, জহি গলে জগ পাবনি গঙ্গে, জহি গলে জগ পাবনি গঙ্গে। ହେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମ, ବତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏହା ପରମ ପାବନୀ ସର୍ବ ପାପ ନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା। ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ବତ୍ସ ରାମ, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କର। ବତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ବି ପୁଷ୍ପ ନିଅ, ତୁମେ ବି ପୂଜା କର।
ରାମ, ଏହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୁମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ, ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦତ୍ତ? ହଁ, ବସ। ରାମ, ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ କୂଳର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ବତ୍ସ, ପ୍ରତାପୀ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଏକ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜା ସଗର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗୁଁ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ସଗର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଘୋଡ଼ାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ପାତାଳକୁ ନେଇ କପିଳ ମୁନିର ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସଗର ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପଠାଇଲେ। ଘୋଡ଼ା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା କପିଳ ମୁନିର ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ, ତେବେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିରାଦର କରିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କପିଳ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କ୍ଷଣକରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଅଭିଶାପରେ ମରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି 60,000 ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୃଥିବୀରୁ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସଗର ଓ ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶଧରମାନେ କେହି ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଭଗୀରଥ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆଣିବାର ବରଦାନ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ମଝିରେ ଏହାର ବେଗକୁ ରୋକା ନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଧାରାରେ ତାର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯିବାର ଡର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ରାଜା ଭଗୀରଥ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଆଉ ମହାଦେବ ବଚନ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଧାରାକୁ ନିଜର ଜଟାରେ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅତି ବେଗରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ନଦୀର ଧାରାକୁ ନିଜର ଜଟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉପରେ କଳ କଳ ନାଦ କରି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବହିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲେ। ସେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରା ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେ ଅସୁରମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଦର ସହ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। जय माता जय गंगा 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 जय माता। ଏହିଭଳି ପାତାଳପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ଭଗୀରଥଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଏହା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣର ପବିତ୍ର କଥା। ରାମ, ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାର ଗୌରବ କଦାପି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଏହା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବୋହିବ ସେହା ସର୍ବଦା ସୁଜଳା ସଫଳ ହେବ। ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ମା କହି ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ମାନି ଏହାର ପୂଜା କରିବେ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଆଶ୍ରମ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି, ନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସବୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଏବେ ବି ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ତୁମେ ସତ କହୁଛ ରାମ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ଅଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଆତ୍ମା? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଅଭାଗୀ ନାରୀ, ଯାହା ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଛଳ କରିଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଗୁରୁଦେବ! ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଯିଏ ଏପରି କରିଥିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତାଙ୍କର ପତି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଋଷି ଗୌତମ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହା ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କରୁଣ କଥା। ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନେ ଯେବେ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଚିତ ଅବସର ଦେଖି ଅବସରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସିଏ ଗୌତମର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଗୌତମର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଅହଲ୍ୟା ସହ ସମାଗମ ପାଇଁ ସିଏ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହଲ୍ୟାର କୁଟୀର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଲୁଚି ଛପି ସେ ଅହଲ୍ୟାର କୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାର କୁଟୀରରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୌତମ ମୁନି ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ନିଜ କୁଟୀରରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରର କପଟ ଜାଲ। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଲେ। ଅହଲ୍ୟା କୁଟୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳ କରାଯାଇଛି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପତିଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧଭରା ଗୌତମ ମୁନି ଆବେଶରେ ଆସି ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣରେ ସିଏ ପଥର ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ନାରୀ ଏହି ପଥରର ରୂପ ଧାରଣ କରି କାହାର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଗୁରୁଦେବ? ଯିଏ ପତିତର ଉଦ୍ଧାର କରେ। ରାମ,
କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ଯିଏ ପତିତର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଦୁର୍ଲଭ। ଏପରି ମହାମାନବର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ସାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଳାକୁ ନିଜର ପବିତ୍ର ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରି ଗୋଟିଏ ଅଭାଗୀର ଉଦ୍ଧାର କର ରାମ। अहल्या धन्य भाग्यटे तोहरा, राम पादे देले तुम घर। स्वयं प्रभु पाद देले तुम घर। अहल्या धन्य भाग्यटे तोहरा, राम पाद देले तुम घर। स्वयं प्रभु पाद देले तुम घर। जिए रघुनाथ पासे जाई न पारंती, जिए रघुनाथ पासे, जिए रघुनाथ पासे जाई न पारंती, ता पाखकु प्रभु निजे चाली आसंती। कोरी कारण आसी गले निजे, धरार कारण हार, राम पाद देले तुम घर। ना पूजा पाई फूल चंदन, ना मु जाने आरती वंदन समर्पित बापू हे दिटोपा लुहा छे मोहरा, दिटोपा लुहा छे मोहरा। पश्चातापर दीप पलुह, प्रभु को बड़ आदर, राम पाद देले तुम घर। एही भाग्य धरी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी। जियति मन भाई शिवर पाए, देव त्रिलोके आनंदमयी, देव त्रिलोके आनंदमयी, देव त्रिलोके आनंदमयी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम हरि जय। अखंड सौभाग्य महाराणी सुनयना, यशस्वी हुआ मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हेउ। गुरुदेव आपणकर कृपा रहू, एथिरे ही हमर कल्याण। राजकुमारी सीता आसीनांती एपर्यंत? आसुथिबे। गुरु सदानंद चरण प्रणाम। तुमर मनोकामना पूर्ण हेउ पुत्री। क्षमा करिवे पिताश्री, मो पई आपनको अपेक्षा करबाक पड़ला। पुत्री, आज ये शिवधनु को स्वयंवर सभा को पठेई दिया जिवो। सेथि पई एहार पूजा करी भगवानक ठारू आशीर्वाद माग।
ସୀତା ପିଲାଦିନୁ ତୁ ଏଇ ଶିବଧନୁର ପୂଜା କରିଛୁ ଝିଅ। ଆଜି ଏଇ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୋ ପିତା ତୋର ବିବାହ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପରାକ୍ରମର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶଙ୍କା ମନରୁ କାଢ଼ିଦିଅ ଦେବୀ। ଯିଏ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପଣର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଉପାୟ ବି ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଦେବେ। ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଶଙ୍କା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପୂଜନୀୟ ଧନୁ ଯୋଗୁଁ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପୂଜା କରିବା। ନିଅ ପୁତ୍ରୀ ସୀତା, ମନେ ଲଗେଇ ପୂଜା କର। ପୁତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା, ତୁମେ ବି ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ओम कल्याणम अस्तु। प्रणाम महाराज। श्री श्री महाराजंकर जय हेउ। एठारे कष्ट देउछि बोली क्षमा चाहूछि महाराज। आपणकर आदेश थिला ब्रह्मश्री विश्वामित्रंकर आगमन समाचार तुरंत दिया जा पाई। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आसीगलेनी? हाँ महाराज, ब्रह्मश्री विश्वामित्र आसीगलेनी। नगर बाहरे आम्र बाटिकारे तांकर विश्रामर व्यवस्था कर दिया जाइछि। महाराज, तांकर स्वागत पाई आपणको स्वयं जीवाकू पड़िबो। शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव। आसन्तु विदेह जनक। राजन, विराजमान हुन्तु। ब्रह्मर्षि, मिथिलार आपणकर स्वागत। आपणकर चरण धूली रे जनकपुरी पावन हो गला। आमर निवेदन मात्र करे आपण मिथिला पर्यंत आसीबार कष्ट कले। एही अनुग्रह जोगु आमे कृतार्थ हेलु। विदेह राज, आपण स्वयं ऋषिंक मध्यरे महाऋषि और ज्ञानीक मध्यरे महाज्ञानी। आपणकर प्रेमपूर्वक आग्रह को आमे किपरि टाळी परिथांतु? प्रभु, यह मोर प्रार्थना जे आपण राजमहल को जाय निवास करंतु, जेपरी एही सेवक को स्वयं आपणकर सेवा करिवार अवसर मिल जिवो। कल्याण भव। मुरति मधुर मनोहर देखी, मुरति मधुर मनोहर देखी, भयरे विदेह विदेह दिशन्ति, भयरे विदेह विदेह दिशन्ति, भयरे विदेह विदेह दिशन्ति। मुनिवर, एई दुई अति सुंदर कुमार कौनसी ऋषि कुलर शोभा
अथवा कौनसी क्षत्रिय कुलर सुपुत्र लगुछंती। यांकु देखी मोर सहज बैरागी मनरे अनुरागर तरंग कहीं उठुची। मोर आत्मा को एपरी लगुची जेपरी स्वर्ग लोकरु सेमाने मनुष्य रूप में पृथ्वी को आछंती। विदेह राज तुमर मन कदापि मिछ कहब नाही। यांकर रूप एपरी जे एमाने संसारर सब प्राणी का मन मोहि नियंती। राजन समस्त को प्रिय लागिला भली दुई भाई रघु कुलमणि महाराज दशरथंक पुत्र राम आउ लक्ष्मण। महाराज दशरथ एमानंकु असुर मानक कबलरू आम यज्ञ को रक्षा करने पाई मो सहित पठाई थिले। सेठी सेमाने सुबाहु मारीच और ताड़कार संहार करी सिद्धाश्रम को आपदरू मुक्त करथिले। जेबे आपणक निमंत्रण आसिला सेबे दुहे सेठी थिले। सेथिपाई मु एमानकु मो सह नै आसीची। मोते एमानंकर दर्शन कराई आपण मो उपरे एपरी कृपा करिछंती जेपरी वर्षा को किए चातक सहित मिलई दिए अथवा ब्रह्म को जीव सहित मिलई दिए। ब्रह्मर्षि गौतम कुमार सदानंद मु जाने आपण कौन पचारवाक चाहती। जनकपुरी को आसला बेले मु श्रीराम को गौतम मुनि को आश्रम को नहीं जाइथिली। जेउठी श्रीरामकर चरण स्पर्श रे आपणकर माता देवी अहल्या शापमुक्त होई निजर पति सह सेपरी मिसी गले जेपरी परशुरामक माता रेणुकांक निजर पति सह मिलन होइतिला। ब्रह्मर्षि मु आपणक ठारे कृतज्ञ। हे राम आपण मोर माता को उद्धार कले आम कूଳରେ ଲାଗିଥିବା कलंक को धोई देले। आपण को शत शत प्रणाम। महात्मा ए तो गुरुदेवंकर अनुकंपा मु तो निमित्त मात्र। एबे एई दास उपरे कृपा करी राजमहल को आसंतु। जेपरी आपणकर इच्छा राजन। राम लक्ष्मण चल। भव्य विशाल अति सुंदर धन्य राजन आपणकर सत्कार। राजमहलर अतिथि गृह रे एमानंग पई समस्त प्रबंध करा जायछि। एही सब प्रबंध कहा पाई आमे तो तपस्वी। मुनिवर आपणकर पुनीत चरण जेउठी पड़े सही स्थान एक तपभूमि हो जाए। परंतु आपणकर सहित अयोध्यार राजवंशर आतिथ्य करिवार सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त होईछि या ठारु बळी आम पाई आउ कौन गौरवर कथा होई पारे। महाराज जनक आपण आम चिंता करंतु नहीं। आपण अन्यान्य अतिथिंक प्रति ध्यान दियंतु। जहा आज्ञा। ये नरम पाद के जानी केउ महलर प्रांगण रे झुमझुम चलिबो। एई गोरा गोरा हाथ को के जानी किए आम ठारू छड़े दूर को नहीं जीव। कहंती विवाह तो पूर्व जनर संजोगर हुए जहा सहित जन्म जन्मतार संपर्क से ही नहीं जीव। किंतु गोटे कथा मु जानिछि उर्मिला। कौन मांडवी अपा? एही कि जी शिवधनु उपरे बाण रखि पारिबो से तो निश्चय परम प्रतापी परम वीर ही होइथिबो। किंतु ए पर्यंत जेते गुड़िया राजकुमार आछन से माने को कोटी कोटी करी देखि करी आछि। जे बलवान से सुंदर नुए, जे सुंदर से बुद्धिशाली नुए, केही भी एपरी जणा पड़ले नहीं जे कि हमर राजकुमारी पई योग्य हेबा। अछंती अवश्य अछंती। आ मु ताको देखि करी आसुची। काहा को देखि के आछछ? सुंदरता ओ वीरतार एक जीवंत मूर्ति। किंतु से किए? अयोध्यार राजकुमार श्री राम। देखिले लागुची त्रिलोक्यर समस्त सुंदरता विष्णुकर सारा वीरता गोटे पुरुषटारे समागम होईची। परंतु तुमे एपरी कौन विशेषता तांको ठारे देखिला? किपरि बखाणीबी? कौन बखाणीबी? निजर अनुज लक्ष्मणक सह से जेउ बाटे भी जाउछंती लोक माने समस्ते तांको ठिया होई देखिबारी लागुछंती। एपरी लागुची कि देवलोकरु केउ देवता मिथिला नगरे आसी पहुंचीचंती। सत कहूची राजकुमारी,
तुमे थरे ताको देखिले महाराजा का प्रतिज्ञा को भूली जीव। मुनिवर शयन करती तेबे जाई चरण चापंती जेबे दुई भाई चरण चापंती जेबे दुई भाई जहार चरण अमृत लागी करंती जप तप जोगी बैरागी करंती जप तप जोगी बैरागी प्रेम भाव दुई बंधु देखांती गुरुपद चरण अमृत पियंती गुरुपद चरण अमृत पियंती बारंबार मुनि जेबे आज्ञा दियंती बारंबार मुनि जेबे आज्ञा दियंती रघुवर शयन करिबाकु जानती रघुवर शयन करिबाकु जानती चापंती चरण लक्ष्मण मन दे सभय सप्रेमे परम सुख पाए चापंती चरण लक्ष्मण मन दे बारंबार प्रभु कहंती सुअ भाई बारंबार प्रभु कहंती सुअ भाई लक्ष्मण चलंती सिरे पदर जने लक्ष्मण चलंती सिरे पदर जने पुत्री सीता विधि विधान सह गौरी पूजा करिबु अक्षत धूप दीप नैवेद्य माँ को समर्पण करी भवानी का चरण रे ध्यान देबु आ माँ को प्रार्थना करिबु जेमिति तते योग्य वर मिलिबो। तुमे तांको संगे जाई पूजा कराओ ने खुड़ी। ना पुत्री एई पूजारी महारानी माने जानती नहीं स्वयंवर ए विवाह पूर्वरु गौरी पूजार किछि विधि विधान अछि एथिरे केवल कुमारी कन्या माने ही जाती से भी केवल से मंदिर रे जेउठी भगवती रूप कुमारी रूप होइथाय कुमारी पूजा परे समस्तंकर मनवांछित वरदान गौरी माँ ठारू ही मिले। उर्मिला मांडवी से तांको संभाली के नहीं जीव। चल अपा सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव कल्याणमस्तु। गुरुदेव आपणकर अग्निहुत आदिर सब प्रस्तुति कर सारी आज्ञा देले पूजा पाई फूल नहीं आसबू। हाँ वत्स एही राजमहल रे गौरी मंदिर पाखरे पुष्पवाटिका अच्छी सेठारु फूल नहीं आस। जहाँ आज्ञा गुरुदेव। को
सबु कहिरे मातेश्वरी नमाम्यहं महेश्वरी नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। राजभवनरु प्रकट हेले एही अवसरे बेनी भाई जनमानसरे विकसि उठै जलद पटल छबिदुई। भाई आमको गुरुदेवंकर पूजा पाई किछि फूल दरकार। जदि आपण आज्ञा देबे तेबे आपणकर ई पुष्प बाटिकारू नहीं जिबु। हाँ हाँ नियंतु एही सब पूजा पाई फूल। धन्यवाद। अरे कौन करुछ? कौन हैला रे? बसंत लता भली दोहली चलीच किछ कह ना। पाटिका दर्शने आसिले राजकुमार दुहे। बाटिका दर्शने आसिले राजकुमार दुहे। हे परि अपूर्व शोभा तांकर वर्णना करि न हुए। बाटिका दर्शने आसिले राजकुमार दुहे। चलो ना अपा टिके तांको देखि आस। हाँ हाँ चलो देखिबा किए से जे कि निज रूप द्वारा जनकपुरी मन मोहिनी छथि। चलो ना अपा। नहीं लता वृक्ष सब सखी न देखती। लता वृक्ष सब सखी न देखती। श्यामल गौर किशोर सुहाती। श्यामल गौर किशोर सुहाती। श्यामल गौर किशोर सुहाती। सुमरी प्रभु नारद
বচন উপজে প্রীতি পবিত্র চকিত হইন সকল দিগকু দেখন্তি জন সমুদ্র নয়নে দেখিলে অতি লোভ হুয়ে পরখ জন নিজ নিধি পাই যায় পরখ জন নিজ নিধি পাই যায় পরস্পরে দেখি দেখি মন নথকায় পরস্পরে দেখি দেখি মন ন থকায় রাম সীতারে সীতারাম রে রাম সীতারে সীতারাম রে এ কহি রূপ দেখায় পরস্পর দেখি দেখি মন নথকায় পরস্পর দেখি দেখি মন ন থকায় অতি স্নেহ মনে বসাই আসি চিত চকরি জেনে শরদ শশী চিত চকরি জেনে শরদ শশী নয়ন মন খালি রাম দরসায়ে পলক কপাট কেবে পড়ি ন যায় পলক কপাট কেবে পড়ি ন যায় মঙ্গল ভবন মঙ্গল হারি দশরথ